डंगरे बुनिली डंगर दाना पाली पकाइली सना डंगरे बुनिली डंगर दाना पाली पकाइली सना माइजी मन लदी उत्पात ना हुआ रे चाटरा कुकुर मन माने माइजी मन नारले तंके लादी कहीं कहीं जाता दिन बुझलुस तो पेपर 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 नियंतु आज्ञा मौसी माने मात्र 5 टंका बेसी नहीं प्रमेय अच्छी दरिद्र अच्छी संवाद अच्छी आसंतु नियंतु मात्र 5 टंका आसंतु भाई माने आसंतु ये मनोजा नियो 5 टंका बेसी नहीं नबो कि मात्र 5 टंका है लगी प्रमेय अच्छी दरिद्र अच्छी संवाद नियंतु उपभोग करंतु दर्शक दर्शिका आसंतु नियंतु क्रिस का सुनेगा गाना हाँ दिल ना दिया ले बेटा बोलो ना काकिया पेपर 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 मात्र 5 टंका बेसी नहीं प्रमेय अच्छी दरिद्र अच्छी आम भारत ओडिशार टिकिनिकी ताजा खबर पूरा गरमा गरम सहित आसंतु नियंतु ए पेपर 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 ये भणजा नब कि पेपर नियो हो ये भणजा तमे पुड़िया खेकिना पछरे फुकी दउछ चिटा कोन तुमको भल लागुछि कि हैं नाई सीटा कहू ना मुई जदि तुम पेपर 5 टका देके किणब सीटा तुम आम भारत ओडिशार टिकिनिकी ताजा खबर जानी पारबो हैला मुई तुमको केंती कर सुनाई देबी ते सुनो हैला सीटा आका आदिर खबरटा कोन मुई तुमको टे पढ़ी की जणाई देबी हैला हां आदिर खबर हैला 1 नंबर रे लिखा हिची गोटे कोटिपति कर झियो गोटे काम करू पेट पोषुवा गोटे पिला सहित फेरार हाँ चली दुनिया रे आउ झील ना हूँ अर्पिता प्रधान ता बापा ना धर्मेंद्र प्रधान ता माँ ना तुलसी प्रधान पुओ ना हूँ अमन खटखटिया जदि से कौटी देखिले यही नंबर रे कॉल करो 2 लाख टंका मागणा महाराज 2 लोक को जदि देखी 2 लाख टंका मारदेवी आज्ञा आउ 2 नंबर रे लिखाई गोटे स्त्री 2टा छुआ को छाड़ी दिना गोटे अलग पुरुष सहित फेरार बढ़िया बढ़िया चली नारी जाती से आउ 3 नंबर रे लिखाई आज्ञा गोटे माइकिना नीलगिरी बाड़े झाड़ा जाइथिला ताकू भालू आक्रमण दुनिया चेंज गला आज्ञा भालू भी ठीक टाइम रे एंट्री करती मामा भालू भी जुग हेला रे बापा की जुग एटा 2024 आज्ञा ओ पळे आसला आज्ञा तुम पेपर नबो कि आज्ञा ना केंती फोन रे सब न्यूज देखि छछ फोन रे देखि दउछ हां नियो हो
ओ प्रीतम बाबू पेपर नब कि नहीं मो हैं नहीं रे नियो मात्र 5 টাকা বেচ দিয়া आके धर रे नब भरा नब नहीं मरा है सब ये पेपर नब पेपर 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 मात्र 5 টাকা বেশি नहीं या पेपर पेपर मात्र 5 টাকা तो करण बाबू की बाबू एडी ने एवने अबे अबे मात्र 5 টাকা दिबा আসবি আসবি কি मात्र 5 টাকা বেশি নাই নিয়ম आज्ञा टिके सुनिबी आ नियो आज्ञा टिके सुनिबी ठीक करो हम बाल डिस्टर्ब कर दो ये आ गया पेपर नबो की ओ है क्या इरे बाबू पेपर नबो ओ है क्या कुटा देवी दरिद्री ना संवादना कुटा जोटा भी गोटे दियन आज्ञा गोटे देवी ओ है क्या हेले मात्र 5 टंका ठीक अछि आज्ञा और ना नेरे ओ ना ना ए साइड बे इरे तोर नाम मन की रे ओ है क्या खटखटिया नहीं है क्या हाँ। अमन दास एतिरे तो खटखटिया लेखा ହେଇଛି रे ଝିଅ ତୋର ନା ଅର୍ପିତା ପ୍ରଧାନ ओ भाई ତମେ ଦି ଜଣ ଉଦିଲା ପଳେଇ ଆସିଛ ओ है क्या ହଁ ଆଜ୍ଞା एले आपण केमिति जानले क्या ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିଲି ତମର ଦୁଇ ଜଣର କଥା ଏଇ ପେପରରେ ବାହାରିଛି ରେ ଭକୁଆ कौन कहले आज्ञा ହଁ अरे यही देखो अब घर लुचि चपी आसवा कथा एई पेपर रे बाहरची अरे एई पेपर रे कोन लगाई जानि छ आ जे भी हम एड्रेस देब तम बापा भाई ताकू अरे 2 लाख टंका देबे बोली घोषणा करचंती अरे यही देखो अरे सत कथा तो आम घर छाड़ी चली आसो कथा ए पेपर रे बाहरिची अमन एबे हमें कॉल करबा ଏବେ ତମେ କିଛି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ରେ ଯାହା କରିବି ମୁଁ କରିବି ବରାବର କରିବି ହେଁ ପେପରରେ ଲେଖା ହେଇଛି ମୁଁ ତମ ଦି ଜଣକୁ ଦେଖିଦେଲି ଏବେ ଯାଇ କିଛି ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କରିବି 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମାଗଣା ବଢିଆ ହବ ଆଉ ଆସି ଟାଟା ନମ୍ବରରେ अरे वो तुमको हाथ तो दूर जाएगी अब घर लुचि चपी आसवा कथा काहू भी कहंती नहीं क्या मु तुमको हाथ तो जोड़ के गया ହଇ ବଢିଆ ହାତ ଯୋଡଲୁ ରେ ସିଟି ଭଲ ଲାଗଲା ସିଟି ମସ୍ତ ହାତ ଯୋଡଲୁ ରେ ନାଇଁ ରେ ମୁଇଁ କହିବି ଆକା 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆମର ଦାଦି ପୁତା କେହି ଦେଖି ନାହାନ୍ତି ଚାଲି हम घर छाड़ी चली आसो कथा मैं तुमको घरे धरे मु तुमको हाथ तो जोड़ते जदि मो स्त्री रो बापा में जानिले अरे हमको जीवन और मारी देबे मु तुम घर दुटे अरे अबे तो हम घर ହେଲା ରେ ହେଲା ବେଶୀ ଘିନଘିନ ହବ ନାହିଁ ଭଲ ଲାଗବ ନାହିଁ ମତେ ଉଠା ହଉ ହେଲା କାକୁ କହିବି ନାହିଁ ରେ ହେଲା ହଇ ବୁଝୁଛି ରେ ତମର କଥା ମୁଇଁ ବୁଝୁଛି ହେଲା ମୁଇଁ ବି ଦିନେ ଲଭ୍ କରୁଥିଲି ଆଉ କ'ଣ କରିବି ସେ ଶଳା ରାଣ୍ଡି ଶଳା ମତେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକିନା ପଳେଇଲା ଆଉ ହେଲେ ଯଦି ତମେ ମୋର ଖର୍ଚ୍ଚା ପାଣି ଦବ ବୋଲେ କାହାକୁ କହିବି ନାହିଁ
ଏଇ ନିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ବେଗରେ କିଛି ଟଙ୍କା ଆଉ ସୁନା ଗହଣା ଅଛି, ଏଇ ଯାକ ଆପଣ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ସତରେ ଅଛି ତ? ଆଜ୍ଞା ବ୍ୟାଗରେ ନଥିଲେ? ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ସତରେ ତ? ସତରେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଏଠି। ହଉ ହେଲା ରେ। ଦେଖରେ ବାବୁ ଯଦି ନଥିଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ କଲ୍ କରିଦେବି, ପେପରରେ ଲେଖା ଅଛି ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ହଁ। ଏଇ ସହରରେ କୋଉଠି ଗୋଟେ ଭଡା ଘର ମିଳିବ? ହଁ ମିଳିବ, ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ମୋ ରାସ୍ତାଟା ଦେଖିଦେବି। ଆମ ଏଇ ସହରରେ ବହୁତ ଘରାବଡ଼ ଅଛି, ତୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିଯିବ। ରାସ୍ତାଟା ଦେଖିଦେବି ମୁଁ ହେଲା। ହଉ ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଡର ନା ରେ, ମୋର ବାଳ ସେମିତିଆ ଗାଇଯାଇଛି, ମୁଁ ଚୋର ଫଟକାର ନାଇଁ, ସାଦା ସିଧା ଲୋକ। ଏଇ ସିଧା ଯିବୁ, କୋଉଠି ଯିବୁ? ଏଇ ସିଧା ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ଲେଫ୍ଟ କୁ ଟିକେ ଯିବୁ। କୋଉଠି? ଲେଫ୍ଟ ଟିକେ ଗଲା ପରେ ଗୋଟେ ଛକ ପଡିବ। କିଟା ପଡିବ? ଛକ ଆଜ୍ଞା। ଏଇ ଛକ ପଡରେ। ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ଟିକେ ଗଲା ପରେ ରାଇଟ୍ କୁ ଯିବୁ। କୋଉଠି? ରାଇଟ୍ କୁ ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ଦେଖିବୁ ସବୁ ଘରେ ଲେଖା ହେଇଥିବ କଣ ଲେଖା ହେଇଥିବ ଆଜ୍ଞା? କୁକୁର ପ୍ରତି ସାବଧାନ। ଆଉ ଟିକେ ଗଲା ପରେ ଦେଖିବୁ ଗୋଟାଏ ମାତ୍ର ଘରେ ଲେଖା ହେଇଥିବ, କଣ ଲେଖା ହେଇଥିବ? ମାଲିକ ପ୍ରତି ସାବଧାନ। ସେଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ମହଲାଟା ମାନେ ବିଲ୍ଡିଂ ରେ ଦେଖିବୁ ତେଲୁଗୁ ଲୋକଟା, ତା ନାଁ ହଉଛି ଏମ୍ ରାମାସ୍ୱାମୀ ସୁବ୍ରମଣ୍ୟମ ଗାରୁ। ତେଲୁଗୁ ଲୋକ ହେଲା, ସେ ଏକା ଘର ଭଡା ଦଉଛି। ହଉ ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ହଉ ଦେଖି ଯାଇକି ରହିବ, ଟିକେ ଘର ଭଡା ଅଧିକ ନବ ହେଲା। ହଉ ଆସୁଛି ରେ ବାବୁ, ଭଲ ରହିବ। ଆସୁଛି। ଏରେ ବାବୁ, ତମେ ତ ନୂଆ କରି ସହରକୁ ପଳାଇ ଆସୁଛ। ଯଦି ରାସ୍ତାଟା ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଇଛି, କୁଟି ଯଦି ଭୁଲିଯିବ, ନା 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 ତମେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଯିବ। ଇୟା ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି, ମୋର ଦାଦିର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ରଖିଥା। ଯଦି ରାସ୍ତାଟା ଭୁଲିଯିବୁ, ମୋର ଦାଦି ପାଖରେ କଲ୍ କରିଦେବୁ, ଦାଦୁ କହିଦେବ ହେଲା। ହଉ ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ନମ୍ବର ମାର, କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ନମ୍ବର ମାର ରେ, କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ମାର ରେ, କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ମାରବେ। ନମ୍ବରଟା କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ମାର 865893 ଦଶଟା ହେଇଗଲା। ଦେଖ ଏହି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା। ହେଇଥିବ ରେ, ଦେଖ ଏହି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଥରେ ମାର 865893 ହେଲା ରେ, ଦଶଟା ଦେଖ। ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା। ଆମର ଦାଦି ବି କେମିତି ନମ୍ବର ଦେଇ ଦେଇଛି, ଭଲ ଲାଗୁନି କହିବା ପାଇଁ। ହଉ ରେ, ଗୋଟେ କଥା, ଯଦି ଆଡ୍ରେସଟା କିଏ ଦେଲା ବୋଲି କହିଲେ ମୋର ନାଁ କହିଦେବୁ ହେଲା। ତମ ନାଁଟା କଣ ଆଜ୍ଞା? ମୋର ନାଁଟା କି ଆଜ୍ଞା ସାହୁ ଭାରତମାଲା। ସାହୁ ଭାରତମାଲା ରେ, ଭାରତମାଲା ମୋ ନାଁଟା। ଟାଇଟଲ ହଉଛି ସାହୁ। ବିଜାପାଟନା ଟୁ ରାୟପୁର ପୁରା 100। ହଉ ଆସୁଛି ହେଲା, ଭଲରେ ରୁହ। লাটা মুন্ডিয়া আইটা একা বলবাই, ডঙ্গরে বুনিলি ডঙ্গর দানা পালি পকাইলি সোনা, ডঙ্গরে বুনিলি ডঙ্গর দানা পালি পকাইলি সোনা, মাইজি মন লদি উৎপাত না हुआ रे চাটরা কুকুর মন। মানে মাইজি মন নারলে তমকে রাতে খাই খাই যায় তা দিন, বুঝলুস তো? বুঝলি রে, বুঝলি। তুই মতে মার দে রে, তুই মতে মারি দে, সেমতি কোন है সিটাকা অশোকা বাদরি মশকা করা পানি মারে সরসরা। আজিকালির মনুষ্য মান ঠিক নয় রে, টকি মন টকি চাই গর করা। পুড়িয়া খাই করি পচনাই তো ভাই চচান চেরলা পরা, দর মরা করি পড়তে নেতি লটে পটে দেলা ধরা। কাইটা বলে আগর পূর্ণা লবর আইগা না মারি দে। নাই রে, তুই মার দে, মার দে, ডাইরেক্ট মার দে। মার দে। দেখনি দেখনি ହେଲେ ବୈଜନ୍ତୀ, কাইলা তুই କହୁଥିଲୁ ମୋର ପାଖେ ଏବେ ନାଇଁଲ, ତୁ ପୁରା ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ହେଇଗଲୁଣି। ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ମାନେ କ'ଣ, ଇଞ୍ଜିନ ବୋର ମାଗଲାଣି, ଚେଞ୍ଜିସ୍ ବେଣ୍ଡ ହେଇଗଲାଣି, ସାଇଲେନ୍ସର ନାନା ପଟରୁ ଧୂଆଁ ବାହାରୁଛି, ଗାଡି ସାଇଡକୁ କେଚେ 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 ହଉଛି। ইয়া পুরনা গাড়ি কি মিশা আইল পকাই করে চেকলে 100 স্পিড আই রে। ନାଇଁଲ, ମୁଁ ଷ୍ଟାଇଲ ପକେଇକିନା ମୋର ଗାଡିକୁ ବର୍ବାଦ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି। আলে আ কাই হলো ମତେ ଟଚ୍ କରନା। আ ବୈଜନ୍ତୀ, কাইলা ମତେ ସେମିତି ଟଚ୍ କରନାଇଁ ଲୋ, କେମିତି ହଉଛି। ଏ ବୈଜନ୍ତୀ, কাইলা ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି, ଘରେ ଏକା ଦିଶୁଛୁ, ତୋର ଅଣ୍ଡରା କୋଉଠି ଗଲା? নাই রে, হ্যাঁ? সকালে 7টায় উঠছি আর ইডলি খাইছি যাইছি ঘন্টা দেয় আইছি, আর 2টা দেয় খাইছি আইছি,
আজ রাতে 9 টাকা ফুল পটা সাইকেল আইছি চিৎকা এখানে শহীদ আছি পিলাটো কি বললে ভাই শাহরুখ খান দাদা পাই কেছি বৈজন্তী কাই হেলা তোর অন্ডরা কেতে বেড়াইব ঘন্টা কে আসিবে রে ঘন্টে বেড়াইলে 2 ঘন্টা ভিতরে ইয়ে বৈজন্তী কাই হেলা ନାଇଁ ଲ ବେଶୀ ଦୁଃଖରେ ଅଛୁ ଲୋ କେନ୍ତା ସେଇଟା ତ ତୋର ଅଣ୍ଡରା କୋଉଠି ଯାଉଥିବ ତୁ ଘରେ ଥିବୁ ସେଇଟା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ହେଲେ ତମ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ଟିକେ ପ୍ରେମ ହଉନି टोटल नहीं रे ହଁ ହଁ टोकरा मनुष्य के घर कर लिया तेकनी टाटी पीड़ा ना आइटा तो बोल भाई टाटी पीड़ा दरला परा बुझलुस तले काला माता ऊपरे चाता चेगला बावड़ी माता ये चेगली कराई निया था तमर गार पीला कट सेटिंग कर देले ता ये बे उदलिया जाई थी जानूस ଏବେ ମୋ ପାଇଁ ସେଟିଂ କହିଲୁ ଆରେ ଏବେ ସେଟିଂ ମୋର ଆଇ ଦବରେ ମାଇକିଟା ଠିକଟା ନାହିଁ ଏଇଟା ହେଲେ ବୈଜନ୍ତୀ पाएला ସେଇଟା ଟେନସନ୍ ନାହିଁ ସେଇ କଥା ନାହିଁ ରେ ଏବେ ତୋର ପୁରୁଣା ଲଭର ହେଇଯାଇଛି ସେଇଟା ମାଇଣ୍ଡରେ ନାହିଁ ये तोर लाइक करी राती दिन नींद नहीं रे ଇଏ ବୈଜନ୍ତୀ ସେ କଥା ମୁଁ ଛାଡ଼ରେ ଏବେ ତ ତୋର ଅଣ୍ଡରା ବାହାରେ ଅଛି ओए ହେ, ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି ବୈଜନ୍ତୀ साऊ ବୈଜନ୍ତୀ भारतमाला अरे सब लेकर